Kentu tatal bos halta dong songnai. Ahai ingte tatal samang CPM dong songui ches binos dongui thaga. CPM tai phalia CPM no chung nangya. Ani nana dabra song thui thangka. Ani dabra ni bumung babu ni bufan bung boisak de Burma. Nana ni bumung agonti de Burma. Amani bufan bung Mohamoni de Burma. Amani bumani bumung Kusumaya de Burma. Babu ni bumung Modu Chandra de Burma. Kentu boro bebang CPM ngi khalai thangka. Tamu mungsapan malang liya. Ang sana musung hanyo hai refill. Norok CPM tongpru 12 दफा दाबी 17 दफा दाबी 22 दफा दाबी खलाइया बो दाबी न तै तिप्रासन हामकरे कक्स साका एक दिक दिया एडीसी वन नरक स्टेट गवर्नमेंट बो नरक एटीसी हापंग बो नरक विलेज कमिटी बो नरक तामु खलाइया नरक साउ सरक खलाइया तै खलाइया कारेन्ट खलाइया ये सांगाबनो सपोर्ट खायो आबो समाजनि हामकरे मा खलाइनाय गवर्नमेन्टनि कोटी कोटी टाका फायो आबो मा खलाइनाय यस तबे नरक Tiprasani tinangni existent no bobon harmungtong. Nino 12 दफा 17 दफा 22 दफा 19 दफा दाबियो कितुई. Ketu TT ADC amta yonrok 100 roster point चालू खाई कलंग थंगा. 10,323 जना नि कपाल no शेष के कलंग थंगा रिमूव खाई. 267 जना बररok anto hota खाक्या. Mase mania थिक्या. Bi कागे कलंग थंगा तै खर्च चलाना खा. Abo norok pap nangnai apap ni mazra norok ma bukinai ang saya obo ishorni bisingtui kaitor khlainai kaitor koboi bai norok tuidul jagde kentu tatal abo salsaniya eto thuyasak mandagnaya tatani proman obonongthung saya tonghonorong nakardi khoma khlaidi ang kabangma jora jora intention ngui thango Tipra hasteni prostituti nugui. Ang sara barat botso gutani sara rajoni gutani kognong saya. Ang tripra hasteni seraiba, tripra hasteni kognono, ang tini bisi saito. Abuni bagi norogno nakar basano, te khabo khakambo, te jobo joliwo, te norok, tripra hasteni lukurok, netarok jasa panang tongtung, jasa pan kok sai tongtung. Borongni profit ni bagai, borongni nukung hamnani chanani bagai, bongni bursa butui higher education pori nani bagai, borokok sanai no. Jeng jonota tangai chanai, keto hukbo haba kok khlai chanai, muya phalai chanai, jeng wansuk nani dorkar, o jora situation prostituti bachai phekya. Eto tabu bo pun masa bai ujrai ni payire phaijakma bai khuchi ingu hamairu hungkake abo nini ses ngai buskangko. Ses nini busuk busap asai phiyo. Nanggabu kita kaham ke wan sugli. Abri bagino osug nungtung tai tinini samarok no tai saya sugya tonghan norok nakardi te khoma khladi tai obo haikei sung thancha ma tongnai ang norok no kobugu sung je thancha o thancha hmani abo nukung rago bihik busar rago tai saisani upokari tongo thik aba haikino chini leader ngulbo thanchang gei bosa khangkai jeng daktino mano tai jeng thanchang khangkai shonibar mongolbar nangya ang norno kogrubo ama boisa puni nangya tini ADC election laina nangya tini khanano nin thani 125th amendment bill manai ILP manai inalal permit erpore direct funding nini rice nini home power nini aba bepak no ungui thanai norok jodi tiprasa thanchang gei bosa khangkai kentu norok thanchangya norok sudu politician only politician only share abuni lubi norok loop Hano hai black and one masinja back kiru masinja hano hai dadak silak mapli kasefeka social media wo mokol baitang eba khok baitang dadak silak mapli hengite taukte box no pulano mapli no gunyo kam ke semani tongna eba kam ke no buji manai tongna dinene mapli bo phai no Hingite taukte boxo, tinini mapli go vaje. Hane black no sini korongsa takok, tinini salo black no CPM party no. Black no zole jaga black no tumpla jaga. Tam ne blo vai ke asuk sal kadung mazara romboi. Posis bo sorkar sai family yagulo. Sini te prasa to fani phagi kono mongsa pono hamkrai khlai kalang manya nyene eba vai. Tinti prasa no ore poroi khlai kalang hane black no sini takok zole jaga. Te amni yagulo sini takok
sini tei taok te bok sono sini tipra salu korong no koi kok no sawi knarika tamne bala obai ke tabo ko sini tipra sa to farok belai ke no obai ke buni tola tongoi ma tongoi ne asuk sal gadang ma jora obai ke CPM party rok obai ke sorkar chai thamani yaulo kono mungsa pano tipra sa to pani bagui hamprai khlai kalang manya ni nai obai kok therong no tani bo belai ne khok peplaka ngete taok te bok sono puljano mapli no nogi bo buji mali tokna Padingte taok te bok sung bisi kok se hoi tenin salo sino takok sini CPM party ni neta rong nok tangi obai ke sung choli jangan nang jaga eba wai party no tangi ase ke tompla jangan ni nang jaga abno tunya sing kita kam ke sung sino takok ni khonu bisinte ba mapli bisinte sing kita kam ke bojo nyalana ngete taok te bok sono kita kam ke nai tongli tine no mapli no Bisa belai no hambai pungkaham belai ke tai sini social media sini angkel no kakaham tai sibai ya farsogo বিশেষ ke teba hamai maruo Tripura hasteni lukorokno joto krung thayo tongnai rok tai okra chakra joto sikla tai sikli buddhijibi borokno lukorokno kakaham tai sibai bukhulumu borokno ya farsogo actually ini ni je kaisa ringjakpani orthat asuk laimani karon hangke main reason hangke je thangnai koyek din sekang je dungmani जों जे tongimaliya je parani borok ngai je kok sanani baiddo abo kaisa ngai thanga se karone tinima achuka saya mani saya tongmaliya blai bkha donokha khasomka khayokha actually kisa lai thangjak di kok rokno kisa sethroi masajinai lokorokno bujirinani hingka angke odek saitongla kokhai Tripura hasteni dal bidal kabangma motha yakeba politics kabangma dal bidal lai thangka ini 100 bosor pungnani tai bisikrikya 75 years ngai phakya তিনি হালক ব্লাইখে দেরাজাক Tripura hasteni lukurok ekdik dia masaya manangya kabangma deprived ungjak jaga sanman naimani जों manya aboni bagai tiniwo openly khakologoi sarani bagai जों ani yak sigala tongo sini parani inginai ani bondu tai bobo dofani bagai lekha nangjakni borok tai ang tongo ani mung Sujit Borma tini tongimaliya जों khoroksa sadron nota borok tangai sanai huklai sanai जों sakiri buya pakiri buya kono ekta politics bai involve buya जों khoroksa vote odikar vote nai kokhai obose কয়েকদিন no जों नुखा ब्रह्मनां सार मन्त्री ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टार बिकाश देबबर्मा 9 तारिख हठाৎ থেকে বড় হিংসাখা দিল্লি হাসতেও আরনি হোম মিনিস্টার একেবা আরনি কতর লিডার অফ বাই রিংজাখা নাংমানি কগ্রগনো গ্রংনান বাগै আবন বাগি বেলাইনো হামবাই যিনি মন্ত্রী ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার মিনিস্টার বিকাশ সারনো তাই আরো থাংনাই যিনি জিএস বিপিন বাবু সংরংনো তাই অন্যান্য অকরা চাকরা তঙ্গ বরনো খাকা হামতে সিবাইয়া ফরক एक्चुअली 2018 বিজেপি ভারতের জনতার পার্টি सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबका प्रयास नै जेता कक सामानि जों नुखा जे 2018 विधानसभा इलेक्शन सिगां
manifesto जों स्राय स्राय नुखा जों जनता ngैनाय ससियेल मिडिया दैनाय गोबां मा दैनाय जों नुखा जों आजागाव सैजाक दङ विधानसभा इलेक्शनाव जों मन्त्री याखेबा मिनिस्टार बा एमएलए of both joy जुक्त हंगांके आप्रो जत नंनि वान सुपारनो परिपूर्ण सुफुंनाय हिननाय सावै कलंग थांजाक केन्द्र हाफंनि मन्त्री रक मिनिस्टार रक फायै अ जागाव आगुतलाव गोरों थायो पान्डाख्लाय थांजाक जे बरक ताम साका आ जागाव जों नुखाजे बरक साका TTAADCO डाइरेक्ट फंडिंग बरकनि जे सल्यूशन 125th amendment bill ताई आबो हाइके गोबां मा टिप्रासनि हामक्रायनो तैनाय सासारना तैनाय गोबां मा बरक डाइरेक्शन लांगा ताई 50,000 चाकरी बसर रना होनाय बरं गोनां सुनील देवधरनि खुबै जों फेस टू फेस खनागा ससियेल मिडिया तैनाय एवं आं निजिस व्यक्तिबो प्रोग्राम रगो पार्टिसिपेट मानजगिनाय आं ब्लाय आजर रगो खात तंथकमनि केन्तुबा सुतरां तिनि नुखाजे आबोनि परिबेतिव आबो इमप्लिमेंट खालायजागलिया तिनि चिकन चिकन त्रिपुरा हास्तिनि मेटार न तैनाय तिनि खुनुगै सानादि थांगांखाय आबोनो सो खालायमानिया तिनि जे कग्र रुमान स्क्रिप्ट एम डिप्रेशन खायदों TSF नि आंदोलन गोबां मा तिनि स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन नि आंदोलन आबो हाइके साबसिस्ट्रि खालायदोंमोन परिबेतिव तिनि आबोनोबो खालायजागिया ओंगैदों तिनिवो हठात करे थांनाय कয়েক दिन सिगां एयारपोर्ट फाय दिल्ली नि किफिपुरो तिनि स्टेटमेंट माने नुखा सारा त्रिपुरा राज्यनि बर रग्न एवं सोशल मीडिया नि फेस टू फेस बुसकांग जे आजागा बोताम सापाके हम्बा मीडिया रगबाय साजाका सोंजाका नरक दिल्ली थांमानि तामो तामो साइर हजाका केन्द्र हापंनि मिनिस्टार रगबाय अक्रा रगबाय नै सोंजाकपुर बसाका जे बुसकांग TTAADC नि इलेक्शन ना नायतंगो इलेक्शन पाइमानि साथे साथ 125th amendment bill no कार्यकलाप खालायजांनाय एवं सक्सेसफुल होनाय एवं रोनाय तिनिवो जे सेंट्रल गवर्नमेंट BJP एवं त्रिपुरा हास्ते BJP स्टेट गवर्नमेंट तिनिवो सानादिगि थांगांगांके चिकन मेटार ADC बाय इलेक्शन या कयेकटा सीट तारपरे विधानसभा लाइथांगा लोकसभा लाइथांगा निनी जनरल पंचायत इलेक्शन लाइथांगा म्युनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन बोर्ड लाइथांगा नि तिनी TTAADC बाय इलेक्शन या कावै दङ तिनी थाइनो हाय ताइ कैसा तिनी BC इलेक्शन या अर्थात पंचायत विलेज कमिटी इलेक्शन या पंचायत विलेज कमिटी इलेक्शन एरिया वो 52 साबत ओनली त्रिपुरा TTAADC आमचाय किंतु केनो तिनी बर गबतु को तुल्यबाबे कक साइमिया दिल्ली थांगे तिनी आबो हाइके हाय न हाय थकाय दान्दाल ताताल ककनो तिनी साधारण नत जनता तांचानाय रंनि बसकांग स्टेटमेंट रखा मीडिया पर्सननि बसकांग स्टेटमेंट रखा तिनी एयारपोर्ट फायै तिनी इलेक्शन इलेक्शन पाइमानि साथे साथ 125th amendment bill आमनो कार्यकलाप खालायजागदाय अबो तो बलाय थकाय सिजागै तंखा तिनी आबो हाइके पारा आमचाइनि लुकुरक तमा बुरैचक तमा सराय तमा अक्रा बुद रनाय रक बेलाय जाजागलिया ब्लाय दुखित मकक रंनो खनावै एक्चुअली मंत्री माननीय मंत्री विकास देबबर्मा सार आंनो खुलुमो नों सिनि मंत्री ब्लाय खम खम एवं आ जागा नंमानि ताई एयारपोर्ट जट स्टैंड के बसाजाक मीडिया पर्सन नि बसकांग
nor jotono tiprasa এবং noni in future nongni tongo nai thai tongo khlai thai tongo san thai tongo o jorawo prostiti o bosawoi ekjut ekmot ek khansa khlai nor bosanani kortoibo tongo tai san thai tongo কিন্তু nor thoki rohojago actually ke nok thoki rohojago samne election actually ani based on opinion not para am chai roko salai laikya aro 10 কোটি টাকা 20 কোটি টাকা sanai para am chai yo gabang ma jonatana thokoyei wak masa pun masar woi ei babe edc am chai no corruption khainani ba capture khainani ei পরিকল্পনা আছে কিন্তু তিনি বাইকে সাইমাঙ্কা তিনি এডিসি বাই ইলেকশন ইয়া তিনি পঞ্চায়েত বিসি ইলেকশন ইয়া 5 বছর আপডেট দঙ্গি তংখা আপনকে তামগৈ নর কক সাইমিয়াং তিনি চিকন চিকন মেটার নর মন্ত্রী মিনিস্টার ngৈ এমএলএ তঙ্গ মন্ত্রী তঙ্গ এমডিসি তঙ্গ তামগৈ নর সাইমিয়া নংনি অগ্রঅধিকারিয়া নংনি কে প্রশাপতি করিদা নংনি কে জেনারেশন করিদা noni charai khone krida busu busa krida noro gabno kai oje manthai chokto neke sanaringya noro thoki rojago belai khe jonota khut abon bagi tini bike dongoi tini saya hampano tini social media o basanani darashto upojukto ojorano markha ang tini koinai তিনি সানাদিকি থাঙ্গা তেবো তঙ্গ কক আং ব্লেম খাইমানিয়া নেগলেক্ট খাইমানিয়া আং সম্মান রু এসে আং তিপ্রা সাঙ্গই নাই আং শুধু তিপ্রাসনে চিমি সম্মান দিয়া এবং আমাদের বাঙালিকে সম্মান দেই এবং মুসলিম ভাইকে আমি সম্মান দেই আমি কোনো জাতিকে হিংসা করিও না কোন জাতিকে বিবাদ আমি সৃষ্টি চাই না একথা আমি বলিও না কিন্তু আমরা দুঃখ প্রকাশ চাই দুঃখ প্রকাশ করি সোশ্যাল মিডিয়ার সামনে কিন্তু দেখেছি जों তিনি नुखा माननीय श्री रामपद जमतिया बनो एमएलए वो अंखा एमएलए ने कुचुक साका वतालां थांखा ट्राइबल वारफेयर मिनिस्टर खा एवं बनो तै वाइसा फुरक्ला साकिरि वो सरि हेसौ ऑफिसर साकिरि तंगमनि तिनि वानसुंगनि दरकार ओ जरावो बबो तै खरकसन मुइतु मानो आनि तिप्रासन खलाइजा कांका ब बीजेपी दा खलाइतं सीपीएम दा खलाइतं एसटीसीएल कांग्रेस दा खलाइतं नो आबना जोंनाया जोंनायाव जे भारतेर गणतंत्री देश डेमोक्रेसी कान्ट्री वो जतनि न अग्र अधिकार दङ एवं समानतन्त्र राइट अककनो सानानि बा अकक असामुनो खलाइनानि अब अधिकार दङ संविधाननि राइट्स नि मथे किन्तु ता तिनि ताम खलाइजाका माननीय डॉक्टर अतुल देव बर्मा बनो सीएम पद तलांनानि हनै बनो डॉक्टर न हयते बनो तुइ फेमनि किन्तु बदिनि कोन पद करिखा बबो किन्तु चिंता दारांनानि दरकार चिंतांनानि दरकार वानसुंनानि दरकार तिनि वो थांनायाव नुखा बिनि एप्लिकेशन हमानि एप्लाइ खालामनानि बुथ सेक्रेटारिनि थानिव गणनजय चौधुरीनि थानिव तिनि ताम नुखा ब्यांग ब्यांग स्क्रिप्ट रंगलंसो तुबुई आबो कि नेतानि लक्ष्य मूल आदर्श निय संयुक्त आबोनि बागै बलाइखे दुख नांगौ खानांगौ तिनि जे बाबेचिनि महाराज महामान्य राजकुमार ब खरकसा 184 बंशधर राज राजत्व कायम खालामफैनाय इतिहास दङ आबो जों ताताल कक्साया आबो हिस्टोरिकल दङ बैकग्राउंड दङ किन्तु ब तिनि खरकसा बिनि सुख महाराज वीर विक्रम किशोर माणिक्य बाहादुरनि बिनि सुख महाराज किरीट विक्रम किशोर माणिक्य बाहादुरनि बिनि साजाला ब तिनि साहित्य गई दङ तिप्रासारनि बागै
Tripura boya boho crimes system gitu. Abono bosajak ya. Amni protibat klayo. Abono boycott klayani udok tanau. Tentu. Tini রাজনৈতিক পলিটিক্স বাই তিনি গেমস থঙ্গো কয়েকজন চিনি ত্রিপুরাসার নেতারক বইনি কগ্ন সায়া বইনি বসুনি কগ্ন সায়া বড় খাইনাই ন বড় বুফা ফাতয় বুমা মাতয় খাইনাই ন মাস্ট বি কম্পালসারি বড় খাইনাই এত নং তো চিনি ফাদার বলে নরক খাই ত্রিপুরাসারক जों বিশ্বাস খাইবলে নরক তিনি বাইকে থক কিয়া নরক বুইনো তলি তুইনাই তংমানি एक्चुअली খাই নরক সে তুই জাদি তং বুই বাই Abo belai tu kita Tripurasa ni. Tripurasa hai tongmani ya. Tripurasa abo hai lokho tongmani ya. Tripurasa abo hai conditionot basana ni ya. Itu tini koটি টাকা bai. হাজার লক্ষ টাকা bai. Tini tui ফেরে যাকো. Tini tui ফেরে যাকো. Tini চুমনুখা. নিপেন চক্রবর্তী দশরথ দেব লাই থানায় 1978 ni hoite 10 বছর রানিং বিগত গণশিক্ষা আন্দোলনে শুরু থেকে খাইনাই তিনি কমরেড প্রয়াত শ্রী শ্রী দশরথ দেব বর্মা রামচন্দ্রগড় এরিয়ানি বথুই থাংজাকা বথুইপুর আং দিল্লি দেশের কথাও থাঙ্গে খুমতাং বগয়ু আং নিজি আংবো সিপিএম খাইনাই চরাইন Ani ma babu nana dabra joto somosto CPM কিন্তু মুংসা মালাংলিয়া তিনি শ্রী রাজা চরণ দেব ব্রহ্মা স্যার XCM বিন কগ্ন বাং উল্লেখ খাইনানি মুসুং তিনি ডেভিড মুরা সিং তাকুক ডেভিড মুরা সিং বরংবনাং ব দিল্লি পেডেল यात्रा বহিমৈ দং थांनाय 5 तारिख होते ताबो प्राय 46-47 दिन दं किन्तु आ जरानो तुइनाय बकाइसा कक सामानि दं अब गोबां मा भाइराल लंखा मायं थांगै से पान्थै बा कागिया सिंजो थांगै दा काप मायं मोसा मायं सिंह जत मायांगनो तिनि बाय दंगो सिंजो तिनि ओ सिंजो कुंद्रं बाय दंगो Actually, Shinjo Kundrung busuk zorte attack klaiman abo norok sia. Ani almali khungchani ri wachani rigre chamti bai hote ritra koita joto somosto khun khaiki bikia ches wari ki bikia norno media upulman. Ang tatal kok saya. Take a condition. Tini chini borong gonang David Mura Chingchong. Tai bini team ang blaki hameru borong no sonman do. Borok tini masaya manning ya. Sabni bagai. Nini existent ni bagai. Nini depriving tongmani bagai. তিনি দিল্লি পার্লামেন্ট বাই কক সানানি বাগৈ তিনি প্রধানমন্ত্রী বাই তিনি অমিত শাহ জি বাই নরক যদিশন আ সামনো খলাকে বক থানা দানা কামো নাই আবুনি বাগৈ ন তিনিও আং বলাই দুখ নাঙ্গো তাই খরকসা आं पाब्लिक रिक्वेस्ट खायनाम जोङो चिनि बरं गोनां सार एडवोकेट होनजागो ताइ कैसा बुमंकाय हप्रें बिनि नाम दाम आसल हंकांकाय हरिदन देब बर्मा सार प्लीज आई रिक्वेस्ट नोंआबो हायरो कक्टासारि नों ससियेल जास्टिस नि साव बासादि नि लगे जों दङ नों टुपि हुंगै चश्मा कसम थुबै सिमि जास्ट कक साव खैनाने राजि दङ जों निनि लगे नों जदिसो सेक्रिफाइस सामनो खाय नों सेक्रिफाइस खाजा खाय निनि हिस्टोरी आं बेबा काहांपै साइमन A to Z नों सालसा खुमुलंग दखान चिकन तेते खाय फार्मेसी दखान खोलगो निनि आरो बिथि पाइसो आं नरफलाव बिथि कलसा 5 टाका मने रन्दि नों सिनेना ना न न जों सिनेव आबा हायता सारि प्लिज बय कष्ट खलाय तंनाय बर कष्ट खलाय तं निनि बुसुकनि बागै निनि बुसानि बागै जेता आबा हाय साय तंनाय आबाय खाम खालि न कक साय तंनाय आंनो न जतनो साव सुदु बनो सिमसिया तिरप्रा हासनि जत लुकरक सिसादि अ जरा सिसानानि जरा सपक्या नों जदि सिसाया हांकांकाय निनि याकुं आजागन बायनाय नों साकसाक रुवा बायतानि निनि याकुं न तं हांकाय नों याकुं असलंग थानाय नों कुनु कास खलायमिया आबो थाचे वान सुबदि सुदु पॉलिटिक्स फेवर न तानायदि
Tini kebang ma sana digi tangkai cok tongo. Tini IPF ti. Onek emotional आंदोलन खाइया 10-11 दिन आचुक्का ये तो चुंगो सपोर्ट खाइया आंगो IPF तिनी CPM गई IPF ति थांका जों सपोर्ट दंगो ये तो तिनी तामो बाहायिंका तिनी सुदो 20 परिवार 50 परिवार आजागा को बिरबिति मांगखांखाय खुचिंगो हामबायरो जानोबो आबो बाय हामबायया Nini 1 kg mangsono suka hangkai 4-5 jon ano pakai nini mangso busuk na am ki chawan sukdi ang example ti kokso norok sanadi gi thang hangkai non ni lives Christian lives chin montri vikas sarva Christian life chini mongol babu Christian life chini shukla charan nawatia montri sar nang Christian life bible tamo soi kok wan sukdi Bible pori di norok montri phano Bible pori na nangnai Bible tamusoi nini Deuteronomy tamusoi dite bibron tamusoi bangla bake dite bibron English bake Deuteronomy Proverbs sabo tamusoi Psalm number tamusoi erpore tamoni kok kachalangkha Bible kaham ko poti anti Bible and Old Testament Bible kaham ka porde norok montri gon erpore dofani thuyo norok korongoi thanai rangni thuyo norok koronglak abang buyu jebabe Israel do farokno Moses ni bisingtim bo thangnan nain ma hai je Tripura hasteni je depression tongmani jorawo dong song tongmani jorawo kebo tui kerui tongmani jorawo je phai chobo kya chini moharas obu kitchen ko gya omna deeply wan sukdi jeng jodi so etote boya sangkha apse wan sugui samung khlaya hangkang ke oha buni hangai thanai o des buni des ngai thanai purbo bangla ngai thanai nor wan sukdi deeply wan sukdi norok sudu deny blame abasimia sudu rajnoitik astu tator jagdi ang nang kerikai jeng rajnoitik ko kebo budu nai kiri pun to wak bai nono budu glak borok bunchu bache budu borok bunchu no damre di value roti abuni bagino ang joto hasteni Tripura hasteni lukorok no ang abedon khlayu ang khulumu ang sonman khlayu joto leader joto okra chakra rokno ang khoroksa tangai chana ingai nai ang khoroksa sadron khudro to borok ngai nai norok no ang owan chuk no pusogrinan musungu tai sanani musungu aboni bagai jeng phancha nangnai unity jodiso ingya hangkangkai buhi busai bokaklayo jeng nok nokung bi busai kaklaibani jeng kabang man nugui tong Tripura hasiwo tamni bagai tini bersaboti birman mano tini buma bopa biti chari butharu esi chari busaino dongso khayo etu busani upai tamnai same condition nora part khai sudu patino simi nor demand khayo etu nongni bersaboti jonota ek dino buni yakong hadle yok lainai tabuk bo hadle klai tongo kabang ma rap khlai jago kabang ma gari sakawo onnai ottachar silhotani khlai jago tini kabang ma allegation kok tongo norok saragya norok khai montri rokno norok khai neta rokno jeng neta hana musungya jeng but phojonto rana musungya ta phaisiri norok sujakok ta phaisiri norok phelak bali tongri agortola AC room tongri jeng nangya norok khai neta rokno by faith by kubui two men leaders jeng abonango jenga tatal rangni dandal no sudu bihik bosa gari kawi okolok bosang security guard tuyei sudu emotional kok sanai political emotional kok sanai jeng abo hai leader no jeng tai nang leya remove delete
wan chuk di obo sudu BJP no simi saya Tipramo thangtung Congress tung CPM tung जों आबाहाय नेतारंनो जों नांया नेतांके नेतानि काम मा खालायनाय गबय मा खालायनाय गबय बाय नों मा तैदर जागनाय प्राइबरनो ख्रिस्टियान लीडर अफ नर बाइबल काहाम के पढ़ी बाइबल तामसा प्रभाबसा पढ़ी द्वितीय विवरण पढ़ी डिटोनोमी चैप्टर आरो तामसा दफानति आबनि बगैनो कक बिसि सानाम जोंया मुक तैखलायो दुखु नांगौ याखि जागरा नाहारै आबनि बगैनो खाजानि ताकुक तै बुकुक सम तै गोबां मा सिखोरों रों दं आं नरनो रिक्वेस्ट खयो तै याक जरखे खुलुमबो नरक आगामी दिनो बस कांगो म हाहाय बबो कुबुय बबो टाटाल बबो दान्दाल बबो ठकाय आबनो नरक सिनिवै काहाम के नरक आगामी दिनो आगक दि तै नंनि yok sama माननाय अब आनि कक गया अब पयतनि कक कुबुयनि कक जे कुबुय थ्रू इज द victory कुबुय से जय यंनाय कुबुय से कप्लाय यंनाय केतु ताताल ब सालचा दं संनाय आहाय यंते ताताल samang CPM दं संगै चेस बिनस दंगै थागा CPM तै फालिया CPM नो जों नांगिया आनि नाना दाब्रा सं थै थांका आनि दाब्रानि बुमुं बाबुनि बुफान बुं बैसाख देब बर्मा नानानि बुमुं आगन्ति देब बर्मा आमानि बुफान बुं महमनि देब बर्मा आमानि बुमानि बुमुं कुसुमाया देब बर्मा बाबुनि बुमुं मधुचन्द्र देब बर्मा किन्तु बर बेबां CPM मुङै खालाय थांका तामु मुंसापान मालांलिया आं साना मुसुङो हायनो हाय रिफिल नरक CPM तंफ्रु 12 दफा दाबी 17 दफा दाबी 22 दफा दाबी खालायकिया ब दाबीनो तै तिप्रासने हामकाय कक्स साका एक दिक दिया ADC वन नरक स्टेट गवर्नमेंट ब नरक ADC हापंग ब नरक विलेज कमिटी ब नरक तामु खालायकिया नरक साव सरक खालायकिया तै खालायकिया कारेन्ट खालायकिया ये सांगाबनो सपोर्ट खायो आबो समाजनि हामकाय मा खालायनाय गभर्नमेन्टनि कोटी कोटी टाका फायो आबो मा खालायनाय यस तबे नरक तिप्रासानि थिनांनि एक्सिस्टेन्ट न बबन हारमुंत निनो 12 दफा 17 दफा 22 दफा 19 दफा दाबियो कितुय केतु टीटी ADC आमचा यनरक 100 रोस्टर पॉइंट चालू खायकलां थांगा 10323 जननि कपाल न शेष खायकलां थांगा रिमुव खाय 267 जना बररक आन्त हटा खायक्या मासे मानिया थैक्या बिहि कागे कलां थांगा तै खरचा चलाना खा आब नरक पाप नांनाय आ पाप नि माजरा नरक मा बुकिनाय आं सायाव ईश्वरनि बिसिंतै कायतर खायनाय कायतर कोवै बाय नरक तैजुल जगदे केन्तु ताताल अब सालसानिया एतो थैयासाक मानदांनाया तातालनि प्रमाण अबनंथुं साया तंखनरं नाकारदि क्षमा खालायदि आं गोबां जरा जरा इन्टेन्सन गै थांगौ तिप्रा हास्तेनि प्रस्थिति नुगै आं सारा भारत बच्च गुतानि सारा राज्यनि गुतानि कग्न साया आं त्रिपुरा हास्तेनि सेरायबा त्रिपुरा हास्तेनि कग्न आं तिनि बिसि साइटो आबुनि बागै नरकनो नाकार बसानो ते खाबो खाकामो ते जबो जलिवो ते नरक त्रिपुरा हास्तेनि लुकुरक नेतारक जेसापान तंथुं जेसापान कक साइटंथुं बरंनि प्रफिट नि बागै बरंनि नुकुं हामनानि चानानि बागै बंनि बुसा बुतै हायर एडुकेशन परिनानि बागै बर कक सानायनो जों जनता तांगै जानाय खेत हुब हाबा कक खलाय जानाय मुया फालै जानाय जों वान सुगनानि दरकार अ जरा सिचुएशन परिस्थिति बचाय फैया एतो ताबु ब पुनमासा बाय उजरायनि पायरे फाइजामा बाय खुचि इंगु हामायरो हंकाके आबनिनि सेस नै बसकांगो सेस निनि बुसु बसाब आसाय फैयो नंगाबो किचा काहाम के वानसुगि आबनि बगिनो असुग नंथुं ताई तिनिनि सामारक न ताई जाया सुगिया तंखन नरक नाकारदि ते क्षमा खालायदि ताई अबो हायकै जों थानसा मा तंनाय आं नरनो कबगु जों जे थानसा अ थानसा हमानि आबो नुखुं रागो बिहिक बोसा रागो ताई साइसानि उपकारिता अंग
थिक आबा हाइकिनो चिनि लिडार मुइबो थानचांगै बजाखांखाय जों दाक्तिनो मानो ताइ जों थानचांखांखाय शनिबार मंगलबार नांगिया आं नरनो कग्रुबो आमा बैसा पुनि नांगिया दिनै एडिसि इलेक्शन लाइना नांगिया दिनै खोनानो निनथानि 125 एमेन्डमेन्ट बिल मानाय ILP मानाय इनालाल पारमिट एरपरे डाइरेक्ट फान्डिं निनि राइस निनि होम पावर निनि आबे बेपाक न उंगै थानाय नरक जदि तिप्रासा थानचांगै बजाखांखाय किन्तु नरक थानचांगिया नरक सुदु पॉलिसियन only share abuni lubi नरक लुब हामबायाव सोंनोंसितो थैंक यू